1. Spoon tapos tinidor po. Mali. Kamiyas agad, ang lala. Next. Asin. 5, 4. Wala. Mali. Ako na lang daw. Utensils? Mali. Wala! Mali! Ano ba yun? Small sister? Small sister? Mga signage yan, ha? Naligaw ko kayo. Ang tamang sagot ay lunch break. Lunch break. Lunch break. Next. Nasa isip ko pa naman. Fire hazard ba yun? Itinuro sa akin, diba? Fire hazard? Apo. Mali. Ano, fragile. Mali. Hindi ko alam yan. Dito sa camera. Last one. Mali. Wala. Mali. Kamyas. Ang tama sagot, flammable. Ambulansya. Anak? Ambulans. Ambulance. Ako, tama. Ay, tama. Kakain ka ng ano? Lagyan mo na ano? Coke. Coke. Oh, nakaburger ako dun Okay naman. Burger. Wala po ng mata ko dito, hindi ko makita. 5, 4, 3, 2, 1. Mukhang maubos yung kamis. Nana, galing eh. 5. No cellphone? Mali. Wala, Mga signage, makikita niyo yan sa mga school. Hindi ko maalala yan. Next. Ang hirap ha. Hindi ko alam. Tama sagot, no ID, no entry. No ID, no entry. pala yun. Ay, di pala yun. Quiet, please. Tama. Burger! Wala ako. Burger ka sa akin. Coke. Galingan nyo para may burger. Burger ka sa akin. Ano ba to? Huwag maingay yung sapatos. Maingay yung sapatos. Mali. Kamyas. Hindi mo alam? Kamyas. Mabubos mo na yung kamyas. Kailangan natin isang kilong kamyas, ha? Sapatos sa daw. Kamyas. Ready ka na kamyas. Isang kilo. Tama sagot dito. Do not step on the grass. Mali, keep up the grass pa rin. Keep up the grass. Kain na. Grabe naman. No parking. Tama. Let's go. No smoking po. Ano? No smoking po. Mali. Kakain na ng kamyas. Kamyas. Alam ko na yan. Smoking area. Smoking area. Burger. Huwag na smoking area yun. Tama doon. Pag walang gana. Ayan. Ewan ko. Hindi ko alam yan. Sama na. Hoy! Yaya. Ato. Wow, parang. Lasing na sa ano. Biyaya mo. Ano? Biyaya. Ayan ang biyaya mo. Kamyas. Tama sagot. Handle with care. Next. Wala pa ako nasasakta. Ayun, wala pa akong titik mo na burger. Ah, Do not throw. mali. Trash. Do not Trash. Mali. Wala, bawal magtapon ng Bawal. basura. English.
Okay, go. Yun, sinabi natin na do not toothbrush. Garbage something. Sasabihin na isa. Hindi ko rin po alam. Mali. Last one. Yan, 5, 4, 3, 2, 1. Magtapon. Mali. Ayun, kamyas. Ang tama sagot, no littering. No littering. No littering. Littering. Ano? Bike line. Bike? Line. Line? Oo, yung sa gilid. Line? Ay, hindi. Bike lane. Ah, bike lane. Okay, guys. No, nakasagot din! Ano ka nasa guguhit? Ow! Ang sarap! Next. Dali lang yan. Run. Ano? Run. Sige. Nakadami na nakalong. Sagot kayo kahit mali ha. Kahit mali. Ha? Running. Running? Kung running ka. Kahit Matakbo. Runner. mali. Ay, maubos na yung kambyas. Do not run. Unat run? No. Kapag sinala ang katalino. Ano nga yan? Mali. Tama sagot, fire exit. Fire exit, nakapat. Alam ko exit nakalagay doon ah. Sana lang. Wet floor. Okay, tama. Yung panes. Galingan nyo, talo kayo ng babae oh. Galing na ito. Palit tayo ng utak. Hindi ko pa alam. Oh, kamyas. Wala nang kamyas. Please come in. Mali. Wala. Please close. Baseball. Baseball. Mali. Hindi ko alam. Mali. Tama sagot ay please do not disturb. Alam yan. Madali lang yan. Ingay naman. Don't talk. Ano? Don't talk. Don't talk. Mali. Kayo na yung kakanta na lang. Ay, dito muna! Tawid. Wait lang. Yung tawid. 5. Wait lang. Wait lang. 3. Bawal ka pa ba ng English nun? Andali! 1. Kumain ka na ng kalamyas. Sarap. Kumain ka sa camera. Ayan. Ayoko na. Hindi ko rin. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tama sagot, no jaywalking. Ito, Jaywalking naman madali lang to sasabihin ha. Madali lang to. Oh. Bawal tumambay. Mali. English ha, English. English. People not allowed. Ano? People not allowed. Mali. No cellphone. No cellphone. Mali. No, no. No. Tayo, wait lang. Ang tama sagot, do not lean on the glass. Do not lean on the glass. Wala namang salamin dyan ah. Yun nasa likod siya. Ayun. Nasandalan niya. Ito, madali lang to. Oh, yan. Ay, andali. Don't smoking. No? Don't smoking. No? Don't smoking. Don't smoking? Mali. Mali! Pwede na yun eh. Ano lang, bawal yung may kapansanan. Bawal yung may Bawal makanta! Ano? Kahit ka. galing mo na lang. Bawal makanta ka na. Ikaw. Girls, yan? Ikaw. No smoking po. Ano? No smoking Oh, po. tama, tama. No smoking. No smoking. Hindi don't smoking. No smoking. No smoking. No! No, hindi don't. Bawal.
Bawal na matanda. Ano pa stinger sir? Okay, tama. Burger na sa akin. Kunin mo ito.